চা পাতায় জমেছে ধুলোর পরত, বাগানের প্রতিটি কোণ জানান দেয় বাগান বন্ধের। শরতে প্রবেশ যেন নিষেধ এই বন্ধ বাগানগুলিতে। তাই তো দুর্গাপুজো নিয়ে নেই কোনো উৎসাহ বন্ধ চা বাগানগুলিতে। আলোর রোশনাই দূরেই থাক, বন্ধ বাগানের অধিকাংশ বাড়িগুলিতে বিকেল হলে চলে না বাতিও। ঠিক এই সময়ে বাগানগুলিতে ধুমধামের সহিত আয়োজিত হতো দুর্গোৎসব। বিভিন্ন অনুষ্ঠান, মেলা বসত, দূর দূরান্ত থেকে শিল্পীরা আসত চা বাগানের অনুষ্ঠানে। সেই সমস্ত কিছুই এখন অতীত। বন্ধ চা বাগানে এখন পুজো হয় নম নম করে। ডুয়ার্সের আলিপুরদুয়ারের প্রতিটি বন্ধ চা বাগানের একই চিত্র। গত বছর পুজোর সময় বন্ধ হয়ে যায় রায়মাটাং, দলসিংপাড়া, কালচিনি। কয়েক মাস পূর্ব বন্ধ হয়ে রয়েছে তোরসা জেলায় বর্তমানে 60টি চা বাগান বন্ধ। এই বন্ধ চা বাগানগুলোতেও পুজো হচ্ছে ছোট করে, আয়োজন অনেকটাই কম। সরকারি অনুদান তাদের ভরসা পুজো করার। রায়মাটাং, কালচিনি চা বাগানের শ্রমিকরা জানান, অনেকের পুজোর নতুন কাপড় হয়নি। শ্রমিকরা নিজেদের ছেলে মেয়েদের নতুন জামা কাপড় কিনে দিতে পারেননি। পারবেনও বা কোথা থেকে, হাতে নেই অর্থ। অনেকেই কাজের সন্ধানে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন, তারা এবার পুজোতে আসতেও পারবেন না। তাদের সকলের মন খারাপ। বন্ধ চা বাগানের পুজো কমিটির সদস্যরা জানান, এককালে বড় করে পুজোর আয়োজন হতো, বিভিন্ন অনুষ্ঠান হতো 4 দিন ব্যাপী, কিন্তু এগুলো এখন সব অতীত। এখন ছোট করে হচ্ছে পুজো। আগে তো বাগান যখন খোলা ছিল তখন কেমন কেমন পূজা হইতো আর এখন কেমন পূজা হচ্ছে? देखिए, पहले तो सभी को नमस्कार। और पहले तो हम लोग का यहाँ का बागान खुला था, तब तो हम लोग का यहाँ पे पूजा भी बहुत अच्छी तरह से होता था। हम लोग प्रोग्राम वोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते थे, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम भी किए थे। लेकिन अभी 2 साल से बागान बंद है। बंद होने के कारण यहाँ पे हम लोग पूजा भी करने के लिए हम लोग को बहुत असुविधा हो रहा था। लेकिन अभी हम लोग का राज्य सरकार की तरफ से जो फंड मिला है 85,000 का, उससे हम लोग को बहुत हेल्प हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग पूजा बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। और उसका व्यवस्था भी आप लोग देख ही रहे हैं। पहले जैसा तो बड़ा पूजा नहीं होगा। पहले तो अच्छा होता था, लेकिन इस बार मतलब अच्छा पूजा से हम लोग नहीं कर पाएंगे। बागान का आदमी लोग तो बहुत बाहर बाहर चला गया। हाँ। बहुत जन तो आने भी नहीं सक रहा जी। है। उन लोग कैसा है, मन खराब है उन लोग? वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग तो बाहर का जितना भी आदमी बाहर गया उन लोगों के साथ बात भी होता है, तो वो लोग बोलते हैं कि बागान भी बंद है, पूजा भी कैसा होगा नहीं होगा। बहुत मन खराब लगता है, पूजा में आने का मन भी नहीं कर रहा है। आप लोग जैसे भी कीजिए, ऐसे प्रकार का बात होता है। दुखी है उन लोग। दुखी है लोग। वैसे गरीब श्रमिक परिवार लोग, बागान तो काम नहीं है, बच्चा लोग के लिए लोग कपड़ा उपड़ा खरीद पाया है? नहीं, अभी तो जैसे देखिए, बागान का अवस्था इतना ख़राब हो चुका है कि एक जो दैनिक मजदूरी होता है वो भी कमाने के लिए मुश्किल हो रहा है। तो कपड़ा को तो बात ही छोड़ दीजिए। मतलब श्रमिक लोग दुखी है। दुखी है लोग। अच्छा, मतलब उन लोग का नया कपड़ा उपड़ा सब जगह हो रहा है, सबका हो रहा है पूजा आने से, लेकिन यहाँ पर लेकिन हम लोग का यहाँ पे नहीं, वैसा नहीं। पूजा भी छोटा करके हो रहा है। पूजा बहुत ही एकदम हम लोग अभी जो हम लोग अनुदान मिल रहा है उसी के कारण से हम लोग छोटा मोटा कलेक्शन किया है। उसके कारण उसके बदौलत ही हम लोग कर पा रहे हैं। এই কালচিনি চা বাগানের পূজা কেমন হচ্ছে? হচ্ছে যেরকম প্রতি বছর হয় ওরকম হচ্ছে না এবার। হুম। কেন কি আমাদের কালচিনি বাগান দীর্ঘদিন 1 বছর ধরে বন্ধ আছে। তারপরে অনেক আমাদের চা শ্রমিকরা বাইরে চলে গেছে, ক্লায়েন্ট হয়ে গেছে। তারপরে আগের মতন যে খোলা মনে পুজো আসছে বছরে একবার বলে অনেক অনুদান দিত, টাকা পয়সা দিত, চাঁদা দিত, ওরকম দিতে পারতেছে না গ্রামের লোক। তারপরে আমাদের ডোনেশনও ভালো মতন আসতেছে না, কাকেও আমরা জোর জবরদস্তি করতেও পারতেছি না। এইভাবে যে সরকারি অনুদান পাইছি আর এদিক ওদিক করে অল্প স্বল্প করে কোনো রকম করে পূজাটা তো করতেই হবে। মায়ের পূজা বছরে 1 বছর আছে, এটাই করতেছি। কি বলে শ্রমিকদের কি কাপড় চাপড় হয়েছে? অনেক শ্রমিকদের আমাদের তো বাগান বন্ধ দীর্ঘদিন থেকে, তারপরে বোনাসও হয় নাই, তারপরে 50% লোকের হয় নাই, নতুন কাপড়ও হয়নি। না নতুন অনেকজন বাইরেও আছে। অনেকজন বাইরে আছে, মানে কারো বাড়ি তো কাপড় তো দূর, খাওয়ারও টাকা নাই, এরকম অবস্থা আছে পুজোর সময়। ওরা কি আসতে পারবে? ওরা আসতে পারবে না।